Halo pemirsa yang menyaksikan Simpon Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpon Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejak awal 1980-an, jumlah pertanian di Amerika Serikat semakin merosot. Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat hanya 1,8 juta pertanian yang tersisa tahun 2023. 80% diantaranya merupakan pertanian kecil yang kian kesulitan bertahan. Meski begitu ada sejumlah taktik yang bisa digunakan untuk mendongkrak pemasukan, terutama beberapa bulan sebelum datangnya musim dingin. Labu merupakan simbol musim gugur dan masa panen di Amerika Serikat. Tanaman asli Amerika Utara ini matang saat cuaca mulai dingin, sejalan semakin pendeknya waktu matahari bersinar. Labu pun membawa berkah untuk berbagai pertanian kecil di seluruh Amerika. Misalnya Rock Hill Orchard, Maryland, di pinggiran Washington DC, di mana warga bebas memilih labu sendiri. We look for ones that have big stems. So like that one, so there's kind of like different shapes. So Demam tahunan ini menyokong hidup pertanian kecil. Diperkirakan warga Amerika membelanjakan hampir $800 juta tahun ini untuk labu sebagai dekorasi. Rata-rata labu di supermarket dihargai $5 hingga $7, sekitar 79 hingga 110 ribu rupiah per buah. Menurut John, ongkos modal untuk merawat setiap benih labu adalah 65 sen. Labu yang besar bisa dijual $11. John mengakui sulit bersaing dengan harga murah yang ditawarkan supermarket. We can do this because people are coming to us. It's all what we call retail. If we sell to somebody else, it's called wholesale. Wholesale, the pumpkin would be selling the pumpkin for $1, $2. So it's much less profitable for us. Tapi ada cara lain untuk meningkatkan keuntungan. Ini meriam labu. Dengan membayar $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembak. Meriam labu sangat populer di ladang ini. So what are you going to do now? I'm gonna shoot the pumpkin cannon. Are you excited about it? Yes. Tapi harus hati-hati. Meriam labu sangat dahsyat dan kadang tembakannya melesat ke ladang sebelah. Jadi harus dengan teliti disesuaikan. Biasanya pertanian labu juga menyediakan fasilitas populer lainnya seperti corn maze atau labirin jagung. Pengunjung membayar $11 untuk pengalaman selama 45 menit mencari jalan keluar. Memang sulit, tapi begitu sukses bisa menikmati es krim buatan pertanian ini. Senja hari, John melepas sapi-sapinya untuk membersihkan pecahan labu. Nantinya, mereka menghasilkan susu yang digunakan untuk membuat es krim. Perputaran ini merupakan salah satu cara Rock Hill Orchard untuk bertahan. Overall, from the financial perspective of a farm, we're open year-round because we're selling ice cream year-round, but really, we make all our profit in the fall. So really, all our profit is coming from mid-September to the end of October. November merupakan awal dari musim libur akhir tahun, di mana mayoritas peritel Amerika meraup keuntungan sejak Thanksgiving hingga hari Natal. Dari Mount Airy, Maryland, VOA. Pemirsa, banyak orang tua di Amerika Serikat kini telah memulai memikirkan kado Natal bagi anak-anak mereka, termasuk mainan-mainan favorit. Beragam mainan elektronik dan mainan konvensional tersedia dan bila ingin memainkan mainan klasik, ada juga mainan yang begitu lama laku dijual sehingga berikut informasinya. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk.
Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu. Juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helps us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar 4,5 miliar dolar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pihak berwenang Kenya berupaya mengatasi polusi udara yang kronis dan semakin parah dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Otoritas setempat memasang sensor yang dapat memantau kualitas udara di ibu kota Kenya yang padat penduduknya. Lalu lintas padat dan emisi bahan bakar yang kotor menjadi ciri khas beberapa jalan di ibu kota Kenya. Nairobi adalah tempat tinggal bagi setidaknya 5 juta orang dan dengan jumlah penduduk terus bertambah, menurut pemerintah setempat, kualitas udara kota ini makin menurun. Many vehicles use diesel and petrol. They are emitting a lot of chemicals, the gases into the air. And also we have industries. Some of them are built in residential area. Pedagang seperti Yunis Juli di Nairobi menanggung beban terberat dari situasi ini. Menurutnya, ia sering jatuh sakit dan ia yakin itu karena udara kotor yang ia hirup setiap hari. Recently, I had a coughing issue. I was coughing very seriously. I had to go to a hospital to be checked. Yeah, I was under medication for a whole week. Situasi ini mulai ditangani pihak berwenang di Nairobi. Langkah pertama adalah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar kota. Saluran masuk pemantau ini mengambil partikel di udara. Partikel lebih besar disaring dan menyisakan partikel yang lebih kecil untuk dialirkan ke penyaring. Kepala kualitas udara di World Resources Institute menjelaskan, sistem ini mengukur partikel-partikel yang biasanya berbahaya bagi tubuh manusia. And they come to a filter here where they are impacted, and then the machine has a very sensitive weighing machine that it weighs every 1 minute what is the changes in terms of the weight of the filter. So this is actually an hourly concentration. Data yang terkumpul dikirim untuk analisis waktu nyata. Sejauh ini setidaknya 37 alat pemantau telah dipasang. Inisiatif ini didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dengan dana lebih dari $1,5 juta. Menurut juru bicara lembaga ini, data itu akan membantu pemerintah menargetkan intervensi udara bersih di tempat yang paling membutuhkan dan mengevaluasi keefektifannya. Menurut laporan tahun 2020, ada lebih dari 5.000 kematian dini di Kenya yang disebabkan polusi udara setiap tahun. Menurut spesialis penyakit pernapasan, penyakit yang diakibatkan polusi merupakan masalah yang makin memprihatinkan. You have cough.
so cough that we cannot explain. Then we also have actually cancers of the upper airway. Dengan alat pemantau udara, Nairobi menjadi satu di antara 10 kota di dunia yang berupaya mewujudkan udara bersih dengan mengumpulkan data. The Breathe Cities initiative looks to take a sectoral approach, and so we're looking for innovative policies across transport, across waste management, across industry. Menurut warga yang diwawancarai VOA, potensi solusi untuk Nairobi termasuk penggunaan kendaraan listrik, pengendalian lebih ketat pada emisi industri, dan pengelolaan sampah yang lebih tepat. Sementara itu para peneliti menekankan pentingnya niat baik politik untuk mengimplementasikan solusi apapun bagi perbaikan kualitas udara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Peralihan energi ini semakin terjangkau bagi konsumen, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayubat di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें, और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push and the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, dalam Light of Internet Expo pada Selasa lalu, pengunjung tampak antusias memadati pameran tersebut yang dilaksanakan di kota Wuzhen, China. Pameran ini berisi tampilan robot humanoid dan juga berbagai stand kecerdasan buatan yang ditawarkan kepada pengunjung.
Pengunjung memadati pameran internet di kota Wuzhen yang menampilkan tampilan robot humanoid serta stand kecerdasan buatan atau AI pada Selasa lalu. Pameran ini juga memamerkan bagian pengujian pengobatan tradisional China secara AI. Sebelumnya, China memulai proyek AI pada tahun 2010 dan berkembang hingga saat ini di kota tersebut. 第一方面是在行业应用和在一些工厂里面的流水线上去做一些替代我们传统人工的一些工作。另一方面呢是在科研端教育端，这些方面买了以后，科研教育高校他们买回去以后做一个机器人的开发。 Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Perdana Menteri Israel menyatakan akan ada hadiah sebesar $5 juta serta evakuasi yang aman dari kota Gaza kepada siapapun yang berhasil mengembalikan sandera dengan selamat. Penawaran ini dilakukan untuk memastikan warga Israel yang ditawan oleh milisi Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menawarkan opsi hadiah $5 juta Amerika Serikat kepada siapapun yang dapat mengembalikan warganya dengan selamat. Penawaran ini diberikan atas penyanderaan yang dilakukan oleh milisi Palestina di kota Gaza. Meskipun penawaran ini diberikan, Israel akan terus berupaya menemukan melalui tentara Israel atau IDF hingga para sandera selamat tanpa kekurangan apapun. ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם, ואנחנו נשיג אתכם. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף, ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. ושוב אני אומר, החיילים שלנו, המפקדים שלנו, עושים כאן עבודה נפלאה. אני רוצה לציין במיוחד את חיילי המילואים ואת המשפחות שלהם שנותנות להם גב עצום. הם פה שירות אחר שירות, סיבוב אחר סיבוב, והם משיגים תוצאות נפלאות לעם ישראל. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan John Healey mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan apakah Inggris akan atau telah memberikan izin bagi Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauhnya di dalam Rusia setelah Amerika Serikat dilaporkan memberi Kiev lampu hijau pada hari Minggu. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengungkapkan tidak akan membeberkan mengenai Inggris akan ataupun telah memberikan izin kepada Ukraina terkait penggunaan rudal jarak jauh Inggris di Rusia. Menurutnya hal ini selaras pasca lampu hijau dari Amerika Serikat kepada Kiev, Ukraina pada minggu lalu. Selain itu, Menteri Pertahanan Bayangan Inggris, James Carstairs, menyinggung soal perubahan arah kebijakan Amerika Serikat mengenai hal ini. Can the minister give us an assurance that in light of the American decision to allow strikes inside Russia, that we will also give permission for our missiles to be used to break up concentrations of arms and material inside long-range missiles today? It risks operational security, and the only person that benefits from public debate is President Putin. And by the United States to permit Ukraine to use long-range missiles in Kursk. I know he doesn't want to go into operational detail, I understand that, but can I assure him of our support if he now follows through in relation to Storm Shadow as we believe he should. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.